Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang waktu Gaza. Hari ini saya mau ngajak antum semua untuk mengunjungi salah satu keluarga yang katanya sih ini mereka keluarga membutuhkan. Ya, saya memang beberapa hari ini banyak dihubungi oleh warga lokal yang ya ada yang curhat, mereka perlu obat, ada yang curhat mereka perlu makanan, sembako. Bahkan ada satu keluarga yang bilang di rumahnya nggak ada apa-apa selain air putih. Ya Allah, makanya ini saya ditemani oleh teman-teman nih, tim kita sedang menyusuri sebuah rumah. Nah, ini kita lokasinya berada di jalur Gaza bagian utara, ya. Namanya ini kota Beit Hanun. Ini pedesaan sih ya, pedesaan tapi letaknya di kota Beit Hanun. Dan ini adalah kota perbatasan yang sangat dekat ya. Namanya perbatasan ya, artinya perbatasan dengan wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel. Dan kita lihat teman-teman, kalau antum saksi ini mayoritas tumbuhan-tumbuhan di sini tuh ya seperti ini ya. Ini pohon zaitun ya. Ini pohon zaitun semua tuh. Ya tuh. Ini pohon zaitun, ada juga pohon kaktus gitu ya. Nah kan, kita lihat. Nah inilah bentuk-bentuk rumah-rumah yang ada di Gaza seperti ini teman-teman. Bebatuannya enggak. Hah? Bebatuannya. شو؟ في نفع انت صورت ولا لا؟ لا يا زلمه طلع في الكاميرا بقول لك بس لا باين بعيد شوي بعيد برضه حتى لو بعيد انت خلاص طبطها هي حبيبي هناك Oke. اطفي القمر Nafakannya? لا يا عم Oke teman-teman, kita sudah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah sampai di lokasi. Kita lihat ya suasananya. Ini ada pepohonan jagung. ايش هذا الذرة هذا؟ هذا بوص ها؟ بوص ايش البوس؟ يعني خزران Ah, ini di sini ولا بس هيك bambu-bambu. على الايد لا itu خلاص bambu. Tapi ini saya nggak tahu nih jenis apa nih pohonnya. Assalamualaikum. كيف حالك؟ ما شاء الله. ايش اسمك؟ أسماء. قديش عمرك يا أسماء؟ 6 سنين ما جيت 6 سنين. علينا. أنت؟ كيف حالك؟ ابو عبد الله ايش اسمك أنت؟ سلام إسلام. إسلام ايش؟ زاني زعنين؟ ما شاء الله. قديش عمرك يا إسلام؟ 9 سنين. Ini kita lihat orang tuanya nih. Assalamualaikum ya Haj. وعليكم السلام أهلين. والله اسمع كيف حالك؟ الله يبارك جزاك الخير. ما شاء الله. مين العريس هذا؟ الله محمود محمود. ابو عثمان سلم يا محمود. أبو إيش؟ ابو عثمان ان شاء الله Abu Usman. Nah, ini namanya Mahmud. Gadis umur? عمره سنتين وشويه Namanya Mahmud, usia 2 tahun dan dari kecil sudah diberi apa namanya kunyah ya. Diberikan julukan Abu Usman. Jadi memang salah satu tradisi orang-orang Arab terutama di Palestina itu mereka punya kunyah. Ya. Kunyah itu diambil dari nama anak terbesar mereka, putra terbesar mereka. Contoh saya namanya Muhammad Hussein, tapi karena anak saya, putra saya yang pertama namanya Muslim, jadi saya dipanggil Abu Muslim. Dan ini masih kecil tapi sudah dikasih nama Abu Usman. Jadi sangat visioner orang tuanya. Besok nih kalau punya anak ya namanya Usman. Masya Allah. Mahmud, كيف حالك يا محمود؟ طلع علي يا محمود. كيف حالك؟ في واحد ya min hada اسمه. Dan ini Muhammad. Wih, ganteng Muhammad nih. Ta'al Muhammad, salam. Masya Allah ya Muhammad. كيف حالك؟ كيف حالك؟ لك كويس. أكيد هذا محمود أصغر واحد ها؟ محمد أكبر من محمود. محمود إسلام أسماء بعدين إسلام. ما شاء الله.
Nah teman-teman, jadi gini lah, mereka ngejemur pakaiannya di pohon-pohon zaitun. Ini pohon zaitun nih. Cuma ini kayaknya sudah tidak produktif atau gimana ya, Allah alam saya. Ini lihat lokasinya. Dan kita kemari sambil bawa bantuan sembako. Hah? ان شاء الله بدي امشي طيب. يسعدك الناس لا شطرنج. بنلعب ان شاء الله بمر عليك مساء. بخصوص المسلخ عشان اللي اخذنا القديم ماشي. خليك انت اللي تروح. انت اللي تروح للزلمه. بروح عشان ما يجيناش بروح. بالمره. ماشي وكمان يعني. في بدو تقبض دبي. Kita datang sambil bawa bantuan sembako ya. Nah, kita lihat lokasi di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. Allah masuk بخير ya Abu Islam. أبو سلام صحيح. Masya Allah Abu Islam. الله يبارك فيك. الله يحفظك. Jadi teman-teman inilah kondisi rumah Abu Islam. طبعا بداية أنا أعرف عن نفسي أخوك في الله محمد حسين أهلا وسهلا بك. من إندونيسيا. البركة والله. حياكم. والله تاج رؤوسنا والله. بارك الله فيك يا أبو الله إسلام. يجمعنا فيكم يا رب. يا رب إن شاء الله. هذا محمد اسمه. محمد زي اسمي محمد وأبو عبد الله بقول له. كمان أبو عبد الله. والله. Jadi ini Abu Abdullah, ini Abu Utsman, wahada أبو صلاح. Abu Salah. إن شاء الله. Jadi masing-masing ini sudah dikasih kunyah ternyata. Abu Utsman, ربنا إن شاء Abu Salah, Abu Abdullah. شاء ما شاء الله إن شاء الله ربنا الله. آمين يا رب. يزوجهم إن شاء الله. يا رب الله يحفظك يا رب. يبارك في حياتك يا رب. إحنا جايين عشان نتفقد كيف وضع الأهالي في غزة، الله يحفظك. وبرضو لك تحية وسلام من إخوانكم في إندونيسيا. هؤلاء يحبونكم كثيرا ويوميا يرسلون معي لكم التحية والسلام، يتشوقون في رؤيتكم. فجينا كذلك نجيب معنا حاجة بسيطة، الله يجزيك هاي بسيطة. الله يبارك فيك. يعني نتمنى أن تستفيدوا من هذا. الله يسامحونا على التقصير يا أبو إسلام، يسامحونا على التقصير. طلع الثاني طلع الثاني. الحمد لله. ما تنسونا من صالح دعاء إن شاء الله. ادعوا للمتبرعين إن شاء الله عشان ربنا يبعث المزيد إن شاء الله. Jadi 6 orang tinggal di ruangan sesempit ini, sempit saya lihat nih. كم متر كل هذا المبنى؟ 56. 56 meter. Bangunan rumahnya 56 meter dan kita lihat mereka bahkan nggak punya lemari ya. Jadi panci-panci mereka terus ini. Kayaknya ini saya nggak berani tanya ya, tapi kemungkinan ini mereka dapat itu dari tempat sampah biasanya. Ya saya. Ini kita lihat. Ini. Dan lihat kamar mandinya ya. Masya Allah teman-teman. Oke, halo Kak Usman. Sud. Sekarang itu di Gaza itu lagi panas-panasnya, musim panas. Suhu udara itu bisa mencapai 40 derajat Celcius ya, dan ya mereka di sini nggak mungkin ya punya AC, jadi mereka hanya mengandalkan satu kipas angin yang sudah usang ini ya, sudah butut seperti ini. Dan ini kalau mati lampu nih mereka nggak tahu bagaimana nasibnya ya, panas banget masalahnya nih. Lagi ini kan seng nih ya. Dan ini pendek banget ini. Jadi luar biasa panasnya kalau lagi panas-panasnya ini. Masya Allah. عقرب كبير. Agrab? Win? هنا كذلك الليل على الساعة 2:30. Ya Allah. منك شفتها. الحمد لله. من وين دخلت؟ مش عارف. كله مسكر صح؟ Dia bilang tadi malam dia nemuin satu kalajengking besar. Ya, Masya Allah. Untung berhasil ditemuin ya, langsung dibunuh. Masya Allah. Jadi nggak ada korban. Begitu ya Abu Islam. أنا مرة أخرى بدي أحكي لك سامحونا على تقصير والله الله يزيدهم خير ربنا يبارك فيكم يا رب.
ويزيدكم هيك ان شاء الله عمل خير يا رب. آمين يا رب. يبدلكم على عمل خير يا رب. Amin. ويجعل في ميزان حسناتكم عند ربنا، ينفعكم عند الله آمين سبحانه يا رب. وتعالى آمين. يا رب. والله احنا هذا أقل قليل هذا يا الله يبارك فيك. لا والله السلام. كثير كثير عند الله كثير والله. مم. الله يبارك فيك يا رب. احنا بعد أيام بسيطة سوف نستقبل نفرة في عيد الأضحى. امين يا رب ان شاء الله. كيف وضع عندك؟ ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يفرحنا ويفرح امه محمد كلها يا رب، يا رب. ويجيبوا علينا واحنا بخير واحسن حال يا رب. مهم. يعني نطلب من ربنا اكثر من كذا. كيف شغلك؟ والله الحمد لله هيك وهيك والله. قديش جبت في اليوم أو في الأسبوع؟ والله في الاسبوع كله 50 شيكل 50 شيء والله 50 شيكل، ومرات ما بسويهاش والله. يعني ما بطلع على الساعه 3 الفجر. 3 الفجر يا الله. والله بطلع بلفلف الله يعزك على الزبالات، بلفلف وبنلاقي اللي فيه نصيب بلاستيك نحاس ألمنيوم بنبيع، بنحوش على الاسبوع ويوم الخميس بنبيع. مهم. والتاجر اذا ما فيش نحاس بيشتريش، بعطيكاش مصاري، بقول لك لازم يكون في نحاس. لازم في نحاس. هي يعني هي محوش على باب الدار. ايش كيلو نحاس؟ بنباع ب 11 شيكل. كيلو. والله، وفي ب 4 شيكل. نوعين، في اصفر وفي احمر. Ya Allah. Jadi ya kita dari sini bisa mengambil pelajaran ya betapa beruntungnya kita. Sesulit-sulitnya kita hidup di Indonesia, kita masih punya tetangga yang mungkin bisa bantu kita, kerabat yang bisa bantu kita, masih banyak peluang. Ya kita bisa menemukan tumbuh-tumbuhan sekitar kita. Kita masih banyak yang mampu untuk membantu. Tapi di Gaza siapa yang membantu mereka? Kalau sesama mereka sudah sulit kondisinya, belum lagi tekanan hidup dalam blokade, penjajahan yang sewaktu-waktu bisa beresiko kehilangan nyawa karena serangan-serangan dari para penjajah. Masya Allah ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu mereka? Ya Masya Allah. Jadi teman-teman, ketika Allah memampukan kita, memampukan antum membantu mereka, artinya Allah sedang menjadikan kita perantara untuk menjadi jalan keluar atau menjadi solusi dari permasalahan warga Gaza. Dan ini sebuah hal yang sangat besar. Maka dari itu ini adalah hal yang patut kita syukuri. Samihun ala iz'aj. الله يبارك فيك. ربنا يقدركم على الخير احسن حال ويمد في عمركم يا رب. يا رب. ويسهل اموركم يا الله. يا رب امين ان شاء الله. طب بيدرسوا؟ في صف هذا الثاني هذا السنه. وهذا في صف اول، ان شاء الله السنه الجايه هذا الثاني وهذا الثاني. ما شاء الله. طيب محمد، هذا محمد ايش بيصير بكره ان شاء الله في المستقبل؟ ايش بدك يا رب ينفع المسلمين احسن من كل شيء. ينفع المسلمين. يا رب. ما شاء الله sangat mulia ya. Enggak muluk-muluk. جبناهم لربنا يعني، لله هو اللي جابهم وربنا يحفظهم. ما شاء الله ما شاء الله. شد حالك يا اسلام. شد حالك، دير بالك على ابوك. دير بالك على اختك واخوانك الصغار. ما تغلبش الوالد. لا والله كويس. كويس ان شاء الله بيساعدني شاطر. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله هيك ربنا يجعله من الصالحين ان شاء الله. وينفعكم في الدنيا والآخرة. طيب قبل أن نغادر أنا رسالة لإخواني من إندونيسيا. أنا بقول بارك الله فيهم، جزاهم الله عنا كل خير، ربنا إن شاء الله يجعل هذا العمل خالص في ميزان حسناتهم يا رب. آمين يا رب. الله يا رب يتقبل منهم يا رب. نسأل الله تعالى رب العرش العظيم يزيدهم من فضله، زي ما بتطلعونا الله يطلع لهم برحمته، وربنا ينعم عليهم من خيره ومن رزقه يا رب العالمين. آمين آمين. يعني والله نعلم، ربنا يعلم انه والله هذا مشتهين والله ما اقول لك اني اشتري، يعني انا في اغراض كثير والله ما بستطيع اشتري، يعني اقول لك والله نفسهم الاطفال نفسهم، يعني لولا انكم واقفين كان في التعاون يعني اقسم بالله. ما شاء الله. يعني هدول في رمضان بس بنشوف الحلال الكيكه والتطلي بس والله في رمضان، غير هيك خلاص. والله اول مره تخش الدار. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah mendekati masa Idul Kurban beberapa hari lagi, teman-teman. Daging kurban yang antum kirim ke Gaza ini akan kita salurkan ke keluarga seperti mereka, ke masyarakat yang membutuhkan. Ya bayangkan betapa besar keutamaan
dan pahala yang akan kita semua dapatkan ketika kita tidak hanya berkurban mendekatkan diri kepada Allah, kita juga meringankan beban para warga Palestina yang sedang memperjuangkan kehormatan kita. Saya sering berkali-kali mengingatkan kepada antum semua bahwa yang sedang diperjuangkan oleh warga Palestina di Gaza ini bukan semata-mata kehormatan mereka, bukan semata-mata darah mereka, tapi kehormatan umat Islam. Ya, karena mereka bisa saja hengkang dari Gaza dengan berbagai terorisme, pembantaian, serangan, kejahatan, kriminal oleh penjajah ini. Mereka sebetulnya dipaksa untuk keluar dari Gaza, tapi Masya Allah mereka bertahan, mereka tegar di Gaza. Alasannya apa? Karena mereka yakin kalau mereka keluar dari Gaza artinya mereka menyerah. Kalau mereka meninggalkan Gaza artinya mereka meninggalkan kehormatan umat Islam di pangkuan para penjajah. Maka dari itu mereka rela menanggung resiko, rela dibantai, rela diintimidasi, rela dijadikan korban. Yang penting mereka tidak menyerahkan kehormatan kita kepada para penjajah itu. Dan tugas kita adalah menguatkan mereka dengan apa yang kita mampu. Dan sekali lagi kita mendekati Idul Adha. Saya membuka kesempatan buat teman-teman yang mau berkurban di Gaza. Semoga daging itu tidak hanya sampai ke perut mereka, tapi kelak daging itu akan bicara. Kelak daging itu akan bersaksi. Dengan daging-daging itulah mereka bertahan, mereka mampu melanjutkan perjuangan ini, dan mereka bisa terus mempertahankan kehormatan dan kemuliaan umat Islam. Masya Allah. Demikian vlog singkat hari ini, semoga bermanfaat teman-teman. Bagi yang mau berkurban di Gaza, saya tulis detailnya di deskripsi. Semoga Allah mampukan kita semua untuk menjadi perantara kebaikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sekian dari saya, Muhammad Hussein di jalur Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.